नमस्कार समस्तंकु आज आमे केमिकल काइनेटिक्स रा गोटे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक उपरे कथा हेबा आमे बुझिबा रेट लॉ ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी कोन चलंतु आज आमे एकदम भीतर को जाई बुझिबा जे केमिकल रिएक्शन सबु प्रकृति रे केते शीघ्र हुए आउ ता पछर कारण कोन। आज आमे कोन देखिबा प्रथमे रिएक्शन रेट लॉ तापरे रिएक्शन ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी कोन दुईटा भितर फरक कोन आउ शेषरे सबुटु धीर स्टेप रो नियम तेबे रेडी तो चलंतु आरंभ करिबा। अच्छा तेबे हमर प्रथम टॉपिक द रिएक्शन रेट ल एहा को आपण माने गोटे रिएक्शन रो स्पीडोमीटर बोली भाबी परिबे माने एडा ही कहे जे रिएक्शन टा केते फास्ट किबा केते स्लो चलीछि। हो तेबे एई रेट लॉ जिनसोटा प्रकृतरे कोन देखंतु एहार संज्ञा होछि रेट लॉ इज एन एक्सप्रेशन in which reaction rate is given in terms of the molar concentration of reactants with each term raised to some power. सरल भाषा रे कहिले एइटा गोटे फॉर्मूला जहां रिएक्शन रो स्पीड को रिएक्टेंट्स रो कंसंट्रेशन सहित जोड़ी थाए आउ ए हेउची तारा साधारण फॉर्मूला रेट इज इक्वल टू के ए रो पावर x आउ b रो पावर y देखि कि टिके जटिला लागु थाई पारे किंतु चिंता करंतुनी आमे एहार प्रत्येक अंश को एबे बुझिबा। एही फॉर्मूला रे रेट तो आमे जानिले रिएक्शन रो स्पीड के हेउची रेट कांस्टेंट जहा प्रत्येक रिएक्शन पाई गोटे निर्दिष्ट तापमात्रा रे फिक्स्ड थाए आउ ए जो ब्रैकेट भितरे ए आउ बी अछि सेगुडिका हेउची रिएक्टेंट्स रो मोलार कंसंट्रेशन आउ शेषरे आसिला सबुठु गुरुत्वपूर्ण x आउ y एगुडिका हेउची रिएक्शन ऑर्डर। हाँ एठी गोटे कथा सबु बेले मने रखिबे एही जो पावर x आ y अछि ना एगुडी को आमे केबे भी बैलेंस्ड इक्वेशन देखि कि कहि परिबा नाही एहा को केवल एक्सपेरिमेंट करी कि ही बाहर करा जाए एटा बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट। चलंतु एबे आगु को बढ़िबा आउ देखिबा रिएक्शन ऑर्डर कोन आमे से जो x आउ y देखिले सेगुडी को प्रकृत रे रिएक्शन रो हार को केमती प्रभावित करे ताहा ही एबे बुझिबा। तो कोन एही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखंतु यार संज्ञा हेउची The order of reaction is the sum of the powers of the concentration of the reactants in the rate law expression. माने बहुत सिंपल आमे जो रेट लॉ देखिले सेथिरे थिबा concentration रो पावर गुडी को मिसेई देले जहा हेबो सेटा हे हेउची ऑर्डर। आसंतु गोटे उदाहरण नेबा धरंतु रेट लॉ हेउची रेट इक्वल टू के ए रो पावर हाफ आउ बी रो पावर 3/2 एबे ओवरऑल ऑर्डर केते हेबो किछि नाही बस पावर दुईटा को मिसेई दियंतु तेबे हाफ प्लस 3/2 केते हेला हाँ 2 तामाने एइटा गोटे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन केते सहज नुहे कि एबे एही टेबुल टाकु टिके भलो करी देखंतु एइटा परीक्षा पई बहुत इंपोर्टेंट एठी हमें देखिबा जे अलगा अलगा ऑर्डर पई रेट कांस्टेंट के रो यूनिट भी अलगा अलगा हुए जेमिति कि जीरो ऑर्डर पई मोल एल इनवर्स एस इनवर्स फर्स्ट ऑर्डर पई एस इनवर्स और सेकेंड ऑर्डर पई एल मोल इनवर्स एस इनवर्स एगुड को मने रखिबा निहाती दरकार काहे ना बेले बेले केवल यूनिट देखिकी ही हमको ऑर्डर बाहर करबा को पड़ी थाए। अच्छा ऑर्डर विषय तामे बुझी गले एबे आउ गोटे शब्द आसुची मॉलिक्युलरिटी एटा ऑर्डर भली लागुथिले भी प्रकृत रे पूरा अलगा चलंतु देखिबा एटा कोन। तेबे मॉलिक्युलरिटी काहा को कहा जाय एहार संज्ञा हला मॉलिक्युलरिटी इज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल्स that must collide simultaneously in an elementary reaction to bring about a chemical reaction. एठी दुईटा जिंस ऊपर ध्यान दियंतु simultaneous collision माने एका संगरे धक्का हेबा आउ elementary reaction माने गोटिए स्टेप रे होतुवा रिएक्शन तेणु गोटिए स्टेप रे जितिकी मॉलिक्यूल एका संगरे धक्का हुअंती सेटा ही तारा मॉलिक्युलरिटी। एहार किछि प्रकार अछि जदि गोटे ही मॉलिक्यूल थाई रिएक्शन होछि जेमिति कि NH4NO2 रे विघटन ताकू कहिबा यूनिमॉलिक्युलर जदि दुईटा मॉलिक्यूल परस्पर को धक्का देउछंती ताहा हेला बाइमॉलिक्युलर जेमिति HI रे बीजोजन आउ जदि तीनिटा एका संगरे धक्का हेउछंती ताहारा टर्मोलिक्युलर। हाँ गोटे कथा मने रखिबे तीनिटारु अधिक मॉलिक्यूल एका समय रे एका जगह धक्का हेबार संभावना प्राय न थाए तेणु तीनिरु अधिक मॉलिक्युलरिटी बहुत कम देखिबाकु मिले। आउ एबे आसिला सबुठु बड़ कन्फ्यूजन दूर करिबार समय ऑर्डर आउ मॉलिक्युलरिटी भितरे प्रकृत फरक कोन चलंतु ए दुहिंक भितरे गोटे सीधा सड़क तुलना करिबा। एई टेबुल को देखंतु सबु किछि स्पष्ट होई जिवो देखंतु ऑर्डर हेउछि रेट लो रे थिबा पावर मानकर जोगफल आउ एटा एक एक्सपेरिमेंटल जिनिस एहा जीरो फ्रैक्शन किछि भी होई पारे किंतु मॉलिक्युलरिटी हेउछि गोटे रिएक्शन रे धक्का हेउथिबा मॉलिक्यूल रे संख्या एटा गोटे थियोरेटिकल कांसेप्ट आउ एटा केबे भी जीरो किंबा फ्रैक्शन हेबोनी सबु बेले 1 2 किंबा 3 भली पूर्ण संख्या ही हेबो
ଆଉ ଶେଷ କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଅର୍ଡର ସବୁ ପ୍ରକାର ରିଆକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ମୋଲିକ୍ୟୁଲାରିଟିର ଅର୍ଥ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ହେଉଥିବା ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ରିଆକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ହିଁ ଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ୍ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ତାର ସ୍ପିଡ୍ କେମିତି ଜଣାପଡ଼ିବ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଲୁଚି ରହିଛି ଦ ସ୍ଲୋଏଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ରୁଲ୍ସ ଭିତରେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ରେଟ୍ ଡିଟରମାଇନିଂ ଷ୍ଟେପ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାସ୍ତବରେ ବହୁତ କମ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ସ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ହୁଏ। ଅଧିକାଂଶ ରିଆକ୍ସନ୍ସ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ରିଆକ୍ସନ୍ ମେକାନିଜମ୍। ତେବେ ଏହି ପୁରା ପ୍ରୋସେସ୍ର ସ୍ପିଡ୍ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? ସେହି ମେକାନିଜମ୍ର ସବୁଠାରୁ ଧୀର ମାନେ ସବୁଠୁ ସ୍ଲୋ ଷ୍ଟେପ୍ ଉପରେ। ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ରିଲେ ରେସ୍। ଭାବନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ରିଲେ ଟିମ୍ରେ 4 ଜଣ ଦୌଡ଼ାଳି ଅଛନ୍ତି। 3 ଜଣ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଟିକେ ଧୀରେ ଦୌଡ଼ନ୍ତି। ତେବେ ପୁରା ଟିମ୍ର ଜିତିବା ବା ହାରିବା କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ? ସେହି ସବୁଠାରୁ ଧୀର ଦୌଡ଼ାଳିଙ୍କ ଉପରେ। ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ପୁରା ଟିମ୍ର ଟାଇମ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିଷ୍ଟେପ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ଧୀର ଷ୍ଟେପ୍ଟି ହିଁ ପୁରା ରିଆକ୍ସନ୍ର ରେଟ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ରେଟ୍ ଡିଟରମାଇନିଂ ଷ୍ଟେପ୍। ବଢ଼ିଆ କନସେପ୍ଟ ନୁହେଁ କି? ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଆମେ ଆଜି ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଥରେ ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ରିଭାଇଜ୍ କରିନେବା, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। ତେବେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ କଥାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ପ୍ରଥମତଃ ରେଟ୍ ଲ, ଯାହାର ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି ରେଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ k ଇଣ୍ଟୁ a ଟୁ ଦି ପାୱାର x ଇଣ୍ଟୁ b ଟୁ ଦି ପାୱାର y। ଏହାକୁ କେବଳ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟରୁ ହିଁ ବାହାର କରାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅର୍ଡର ହେଉଛି ସେହି ପାୱାରଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗଫଳ x ପ୍ଲସ୍ y, ଆଉ ଏହା ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ କିମ୍ବା ଜିରୋ ବି ହୋଇପାରେ। ତୃତୀୟରେ ମଲିକ୍ୟୁଲାରିଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଧକ୍କା ହେଉଥିବା ମଲିକ୍ୟୁଲର ସଂଖ୍ୟା, ଆଉ ଏହା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ହେବ। ଚତୁର୍ଥରେ ଅର୍ଡର ପୁରା ରିଆକ୍ସନ୍ର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମଲିକ୍ୟୁଲାରିଟି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଷ୍ଟେପ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଶେଷରେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ରିଆକ୍ସନ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ଧୀର ଷ୍ଟେପ୍ଟି ହିଁ ହେଉଛି ରେଟ୍ ଡିଟରମାଇନିଂ ଷ୍ଟେପ୍। ଶେଷରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ରିଆକ୍ସନ୍ ଅର୍ଡର ଆଉ ମଲିକ୍ୟୁଲାରିଟି ଭିତରେ ଥିବା କେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ? ଟିକେ ଭାବିବେ ଏ ବିଷୟରେ। ପଢ଼ାପଢ଼ି ବହୁତ ଭଲରେ ଚାଲିଛି, ଏମିତି ହିଁ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ କରିବେ। ଯଦି ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଏମିତି ଅଧିକ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ହଁ, ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ।